السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله نقدم لكم ليكسيك la semaine 4 et 5. Alors, recherche du mot juste. Toujours pour communiquer en français 5e année. Alors, rechercher du mot juste. كيفاش يمكن لينا نبحثوا على le mot juste الكلمة اللي هي صحيحة. Alors, j'observe et je découvre. Je lis chacune des phrases et je complète en choisissant dans la liste des mots celui qui convient le mieux. Alors, au coucher du soleil, les enfants vont à la. Alors, مع غروب الشمس, les enfants vont à la piscine, maison, gare, cinéma. Alors, li مناسب هو la maison. Alors, voilà. انطلاقا من هاد لو ديبي ديال لا فراز, من هادشي اللي عندنا في لا فراز الاولاني, فهمنا بان غتكون هادي maison هي convenable. Ce garçon, alors obéit à ses parents. alors إلا قلنا homme ما يمكنش enfant. alors هنايا عندنا اس, عندنا سو. alors عندنا vieillard, واحد الراجل اللي هو العمر ديالو كبير. alors قالت لنا ce garçon. alors deuxième exercice. Dans les exemples suivants, je remplace le mot souligné par celui mis entre parenthèses et je change ce qui doit être changé. Alors, dans les exemples suivants, je remplace le mot souligné. هاد le mot اللي هو souligné في هاد les phrases غادي remplacer par celui mis entre parenthèses, بهداك اللي عملنا في entre parenthèses اللي اقترحوا علينا. وطبعا راه غيكونوا عندنا دي شونجمون, غادي نشوفوا شنو هما. Alors, Pierre achète un beau cadeau pour l'anniversaire de sa mère. Alors, المطلوب منا هنايا le mot souligné هو cadeau, غادي نبدلوه بغوب. Alors, cadeau masculin, singulier, هنا féminin singulier. Alors, Pierre achète un beau cadeau. Pierre achète une belle robe. Alors, هنا voilà le changement اللي عندنا. beau un adjectif. alors كانت هنا عندنا masculin حولناها féminin. parce que robe on dit la robe. une belle robe pour l'anniversaire de sa mère. Alors ici, c'est mon anniversaire. J'ai reçu un billet pour aller au cirque. Alors هنا المطلوب منا عاطينا tu, ça veut dire remplacer لنا دوا le mot souligné. Alors voilà. C'est mon anniversaire. J'ai reçu un billet pour aller au cirque. Alors هذا يتكلم. l'auteur qui parle. alors ولكن حنا غنعوضوها بتو هنا. alors هنا ما غاديش يقول c'est mon anniversaire. alors il va dire c'est ton anniversaire. هنا غنتكلموا مع المخاطب. قبيله كنت يعني l'auteur هو اللي كيتكلم. alors c'est ton anniversaire. alors j'ai, on va la remplacer j'ai avec tu as reçu un billet. alors pour aller au cirque, il n'y a pas de changement فيها. Troisième phrase. Amy est contente de donner le jouet au garçon malade. Alors bien sûr هنايا Amy هي اللي غنعوضوها ب les garçons. alors المقصود هنايا يقدروا يكونوا قصدوا لينا هاد او غارسون مالاد, ولكن ما غاديش يكونوا عندنا دي شونجمون. alors لان هنا ils n'ont pas souligné, هذا غير خطا وقع. mais ici alors Amy on va la remplacer avec les garçons. alors on va dire هنا قلنا Amy est انها une seule fille contente parce que le féminin si on va dire les garçons, alors ولا عندنا sont. les garçons sont. alors contents, les garçons عندنا masculin pluriel. alors هنا عندنا féminin pluriel. alors غتولي لنا content avec S seulement, il n'y a pas un E. alors sont contents de donner le jouet au garçon malade. alors هنايا ما تكونش عندنا, ما يكون عندنا حتى شي changement. alors ce qu'on doit retenir من هاد la leçon, dans une phrase, واحد الجملة, dans une phrase, chaque mot a sa place.
Quand on remplace un mot par un autre, en général, la phrase n'est plus la même. Alors, المطلوب شنو هو اللي شفنا. Dans une phrase, فواحد الجملة, chaque mot a sa place. كل كلمة كننزلوها في البلاص ديالها. alors راه كتكون يعني كتاخد ديك المكان المناسب ديالها مع دوك لي مو entre دوك لي مو اللي معاها. alors واش هي ماسكولين ولا فيمينين ولا بلوريال ولا. quand on remplace un mot ملي كنغير واحد لو مو في لا phrase, quand on remplace un mot par un autre, en général يعني شنو كيوقع. la phrase n'est plus la même. ديك لا phrase راه ما تبقاش هي نفسها, تيوقعوا لينا فيه دي شونجمون كيف ما شفنا هنايا. ملي كنعوض واحد الكلمه بكلمه راه كنردوا لها البال واش راها فيمينا ou bien masculin, واش singulier ou bien pluriel. alors هنا كيكونوا عندنا دي شونجمون. هذاك لو مو هذاك لو نون alors ou bien le verbe في لا conjugaison بحال هنايا et ولات لينا sont. alors هنايا contente ولات لينا content. تيكونوا دي شونجمون فيما كنعوض ان مو بان اوتر مو alors il y aura des changements ولا فراز ما كتبقاش عندي لا ميم كتغير ليا ديك لا فراز. alors نشوفوا هاد ليكزيرسيس باش نفهموا اكثر. je complète par le mot qui convient. alors on a plusieurs possibilités bien sûr. هادو ce sont des ce que j'ai proposé à vous, يعني داكشي اللي اقترحت عليكم. مي نتوما يمكن لكم تبدلوا وتغيروا على حساب يعني شنو بغيتو تعملوا, الكلمات اللي ممكن تجيبوا تعملوهم. alors ici عطينا le se prépare pour un langue. alors ici je propose, on peut dire le touriste se prépare pour un long voyage. alors le touriste se prépare pour un long voyage. alors mon ami et moi organisons un pique-nique sur la montagne. alors معطونا mon et moi organisons alors un pique-nique alors ici تكون عندنا واحد le nom اللي accompagne بهاد l'article هذا sur la montagne. alors la troisième phrase عندنا les répare, regardez ici parce que si le sujet n'est pluriel, répare leur alors pour participer à la. alors اللي ممكن نقولوا les concurrents متنافسين, les concurrents réparent leur voiture, يصلحوا les voitures ديالهم pour participer à la compétition, باش يشاركوا في المنافسة. alors هذا اقتراح فقط. alors je m'évalue, je rédige avec mes camarades un message pour aider un malade. je le diffuse par WhatsApp. alors je rédige avec mes camarades un message pour aider un malade. alors هنا اللي اقترحوا علينا هو نعمل واحد لو ميساج بحال دي ميساج دابا اللي كيكونوا دوروا في الواتساب, واحد الميساج اللي هو الكترونيك يكونوا فيه واحد لي 3 فراز. pourquoi pour demander l'aide des autres, واحد الشخص اللي هو malade pour aider un malade. مثلا il veut par exemple s'opérer, بغى يعمل شي عملية ولا. et je le diffuse par WhatsApp, وننشرو في الواتساب. alors un message من 2 ou bien 3 phrases, 4 phrases pour aider un malade, pour inviter les autres à aider un malade. alors soit lui donner par exemple de l'argent, soit par exemple s'adresser au médecin pour lui aider. alors كان هذا هو الدرس ديالنا اليوم اللي هو alors rechercher des mots justes, يعني كيفاش يمكن لينا نعوضوا بالكلمة المناسبة. وأيضا في حالة إلا عوضنا ان مو باغ ان اوتر مو شنو هما لي شونجمون اللي كيكونوا عندنا. و
en général كيف ما قلنا راه لا فراز كتبدل لينا، يعني خصنا دائما نردو البال لو نون soit le genre ديالو soit le nombre soit en genre soit en nombre، ونردو البال أيضا les verbes alors le verbe في la conjugaison ديالو et aussi aux adjectifs qualificatifs وحتى في les pronoms soit les adjectifs démonstratifs les adjectifs soit les pronoms par exemple les pronoms personnels. alors كان هذا هو الدرس ديال اليوم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا. إلى اللقاء مع درس آخر.